قومی اتحاد ڈائمنڈ جوبلی دکن تقریبات کو وزیر مویشیات لسانی یادو نے سکندرآباد سے ریالی کا آغاز کیا۔ ریاستی وزیر مویشیات لسانی سرونس یادو نے قومی اتحاد ڈائمنڈ جوبلی دکن تقریبات کے حصے کے طور پر سکندرآباد سے ایک ریالی کا آغاز کیا ہے۔ سکندرآباد پیراڈائز سرکل سے MGM روڈ پر واقع گاندھی کے مجسمے تک جاری رہنے والی اس ریالی میں طلباء، عہدیداروں اور عوامی نمائندوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ وزیر لسانی نے قومی پرچم اٹھائے ہوئے ریلی میں مارچ کیا۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ خطے کو بادشاہت سے جمہوریت میں بذریعہ میر عثمان علی بادشاہ عمل میں آیا اور اب 75ویں سال میں ریاست دکن داخل ہو چکی ہے، جو کہ انڈیا میں ضم ہوا۔ ویژن کے بغیر کوئی ریاست ترقی نہیں کر سکتی۔ کھلاڑیوں نے کہا کہ ریاستی وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ ریاست اور ملک کی ترقی کے لیے جدید دور کے تقاضے کے مطابق ویژن رکھتے ہیں۔ کھیل کے میدان سے کھلاڑیوں نے کہا کہ ریاستی وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ لفاظی نہیں کرتے، جھوٹے وعدے نہیں کرتے، وعدے کرتے ہیں تو اسے پایہ تکمیل تک پہنچائے بغیر خاموش نہیں رہتے، بلکہ یہ ایک حرکیاتی قائد ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بلند بانگ دعوے نہیں کرتے، بلکہ بلندی پر پہنچانے والا کام کرتے ہیں۔ مرکز میں ایسا کوئی قائد دکھائی نہیں دیتا، اسی لیے اس خلا کو پر کرنے کے لیے KCR کو چاہیے کہ فوری طور پر قومی سیاست میں داخل ہو جائیں، ورنہ غریبوں پر سرمایہ کاروں کو فتح حاصل ہو جائے گی اور غریب پریشان حال اور بے روزگار ہو کر رہ جائے گا، اور غریبوں کے لیے غذائی اجناس ہی نہیں بلکہ تعلیم کا حصول بھی مشکل ہو جائے گا۔ مرکز تو اسپتال، تعلیم، غذائی اجناس ہر چیز ہی خانگیانے کو اولویت دے رہی ہے۔ اس نے ایئر لائنز اور ریلوے کو بھی خانگیانے کی کوشش کی ہے، بلکہ KCR کو 1000 کروڑ کی پیشکش کی گئی تھی کہ RTC کو خانگیانا چاہیے، لیکن KCR نے مرکز کی تجویز سے اتفاق نہیں کیا۔ عوام کے لیے KCR کے فلاحی اسکیمات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، اس لیے KCR کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ریاستی عوام، خصوصاً ملک بھر کے غریب عوام کا خیال کرتے ہوئے جلد از جلد قومی سیاست میں حصہ لیں۔ KCR نے کھیلوں کے فروغ میں بھی دلچسپی لی ہے۔ نتیجے میں لڑکوں کے ساتھ ساتھ لڑکیاں بھی اس میدان میں شاندار کارنامے انجام دیے۔ تلنگانہ ہی کی لڑکی نے باکسنگ میں انٹرنیشنل مقابلے میں گولڈ میڈل حاصل کیا ہے۔ اس طرح سے ملک بھر میں تعلیم کے ساتھ ساتھ کھیلوں کے بھی فروغ دیا جا سکتا ہے۔ ریاستی وزیر پنچایت راج، صنعت اور انفارمیشن ٹیکنالوجی KTR نے کہا کہ آئیے ہم کچھ نئی ایجادات کریں تاکہ بے روزگاری دور ہو سکے اور خوشحالی آئے۔ آئیے اختراع کریں، ہم اوبر اور Amazon جیسی سروسز کیوں نہیں بنا سکتے؟ آئیے بطور تاجر ترقی کریں، صنعت و حرفت میں نئی ایجادات کریں، ترقی کریں اور نئے ملازمین فراہم کریں۔ ٹیلنٹ کسی ایک کا ورثہ نہیں ہو سکتا، ہر کوئی اس میں اپنا اپنا کردار ادا کر سکتا ہے۔ زندگی میں کبھی شکست ہو تو مایوس نہ ہوں، کامیابی کی راہ ہموار کریں۔ وزیر KTR کا طلباء کو مشورہ۔ ان خیالات کا اظہار KTR نے یونیورسٹی کی گولڈن جوبلی تقریبات کے موقع پر کیا۔ وزیر KTR کا طلباء کو مشورہ۔ ان خیالات کا اظہار KTR نے یونیورسٹی کی گولڈن جوبلی تقریبات کے موقع پر کیا۔ حیدرآباد JNTU میں انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی میں اختراع پر 3 روزہ بین الاقوامی کانفرنس کا افتتاح کیا۔ انہوں نے جیسے ترقی کی راہ کی نشاندہی کر دی ہے، اب اس پر جو چلے گا وہ ترقی کرے گا، بلکہ لوگوں کو بھی روزگار فراہم کرنے کا ذریعہ بھی بنے گا۔ KTR کی تقریر دراصل ترقی اور آگے بڑھنے کی ایک کلید ہے۔ Our culture in India, we're told from a very young age, from a school age, you only have 2 career options, at best 3. ఏం చెప్పారు చిన్నప్పుడు ఇంట్లో? లాయర్, డాక్టర్ అవ్వాలి, లేకపోతే ఇంజనీర్ అవ్వాలి. ఇంకో థర్డ్ ఆప్షన్ ఏంటి? అయితే గీతే లాయరో లేకపోతే ఇంకోటి. అంతేగాని ఇంకా వేరే ఆప్షన్స్ లేవు. యు ఆర్ ఆల్వేస్ టోల్డ్ టు బి ఎ జాబ్ సీకర్. యు ఆర్ టోల్డ్ టు బి వర్క్, యు ఆర్ టోల్డ్ ఫ్రమ్ అ వెరీ యంగ్ ఏజ్ నాట్ టు డ్రీమ్ బిగ్. ఎక్కువ తక్కువ ఆలోచించక అడ్డం పడతావు, ఎక్కువ తక్కువ ఆలోచిస్తే కింద పడతావు, ముఖం బలుగుతుంది. అట్లా కాదు, కన్జర్వేటివ్ ఉండాలి, తక్కువ ఇది చేయాలి, మనం ఎక్కువ రిస్క్ తీసుకోవద్దు, అప్పు ఉండొద్దు. అంటే ద థింగ్ ఈజ్ ఆర్ కల్చరల్ కండిషనింగ్, ఆర్ సొసైటీస్ కండిషనింగ్ ఫ్రమ్ అ వెరీ యంగ్ ఏజెస్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో జాబ్ కొట్టాలి అంతే.
ఎవరి కిందనో పని చేయాలి తప్ప మనం 10 మందికి జాబ్లు ఇచ్చేటట్టు ఆలోచన లేదు మనకు. మనం ఎందుకు మన దుకాణం పెట్టద్దు, మనం ఎందుకు మన ఎంటర్ప్రైజ్ పెట్టద్దు, మనం ఎందుకు వరల్డ్ క్లాస్ ప్రోడక్ట్స్ తయారు చేయొద్దు? ఆ గూగుల్, ఫేస్బుక్, ట్విట్టర్ ఏమైనా బ్రహ్మ పదార్థాలా, రాకెట్ సైన్సా? మనం కనిపెట్టలేమా? ఒక మోహన్ రెడ్డి గారు ఇక్కడ సైంట్ పెట్టి ఆయన 20,000 మందికి ఉద్యోగాలు ఇవ్వగలితే ఇక్కడికెళ్ళి ఇళ్ళకెళ్ళి ఒక 20-30 మంది మోహన్ రెడ్డిలు రాలేరా? సింపుల్ క్వశ్చన్. ఆయన టైంలో ఇప్పుడు ఆయన ఏం చెప్పారు స్టోరీ? నా టైంలో నేను ఒక పర్మిషన్ కోసం 30 సార్లు ఆఫీసులు తిరిగిన పరిస్థితి ఉంది. ఇప్పుడు సెల్ఫ్ సర్టిఫికేషన్ ఉంది. మీరు ఏమైనా పెట్టాలనుకుంటే నన్ను కలవాల్సిన పని లేదు, జయేష్ని కలవాల్సిన పని లేదు, ఎవరిని కలవాల్సిన పని లేదు. మీ అంతటా మీరు యూ కెన్ హిట్ ద గ్రౌండ్ రన్నింగ్. సెకండ్ థింగ్ యూ హ్యావ్ ఇస్, ఆనాడు మోహన్ రెడ్డి గారు ఒక సైంట్ అనే కంపెనీ, ఇన్ఫోటెక్ అనే కంపెనీ పెట్టినప్పుడు ఆయనను గైడ్ చేసేటోడు లేడు, ఆయనకు ఒక ప్లాట్ఫామ్ లేదు, ఏం చేయాలో తెలియదు, గ్రోపింగ్ ఇన్ ద డార్క్. బట్ టుడే you have a T-Hub, you have a V-Hub, you have your own Black Buck Center of Excellence, you have a T-Works, you have a Task. All these institutions that have been set up by the government are there for you. There is a ready-made platform for you. If you have an idea, come to us and you can walk out with a product. You can walk out with an enterprise. We'll show you funding avenues, we'll give you mentorship support, we'll do everything. అరటి పండు మీ చేతిలో పెడతాం, ఒలిచి తినేది మీ బాధ్యత, నాది కాదు. We'll give you everything. ఇంత గవర్నమెంట్స్ కూడా ఒక ఎనేబులర్ మాదిరిగా ఎంటర్ప్రైజ్ని సపోర్ట్ చేసే ఆలోచనలో ఉన్నప్పుడు దాన్ని అందిపుచ్చుకోకపోతే, దాంతో ట్రై చేయకపోతే, ఎక్స్ప్లోర్ చేయకపోతే, ఇన్నోవేటివ్ జీల్ ఉండి కూడా నేను చేయలేను అనుకుంటే, దెన్ జేఎన్టీయూకి ఇంకో కాలేజ్కి తేడా ఏంటి? యు గైస్ షుడ్ ఎక్స్ప్లోర్, యు గైస్ షుడ్ బి జిలస్, టు థింక్, టు ఎక్స్ప్లోర్, టు బికమ్ ఆంటర్ప్రెనర్స్. డోంట్ జస్ట్ బీ అ జాబ్ సీకర్, బీ అ జాబ్ క్రియేటర్. నేను చేయగలుగుతాను, నేను 10 మందికి ఉద్యోగాలు ఇస్తాను అనుకుంటే కష్టమేం కాదు. ఇంకొక మాట చెప్పాలి నేను మీకు. See, my humble request to all of you is, you look around the world, most of you in fact I'm sure are traveling with your parents or otherwise with your friends etc. to other parts of the world as well. You can clearly see a difference when you go from India to another country and come back. You'll feel the difference. You have to realize that there are so many opportunities in the offing. If you go to the US, they are probably 50-60 years or maybe 100 years ahead of us. If you go to another country in Europe, they're also probably a few decades ahead of us. What you need to realize is, if India has to get to that stage, even if it's an accelerated growth, whatever that other country had to go through in terms of a learning curve, in terms of the opportunities they were able to create, same opportunities will exist in India right now. You don't need to reinvent the wheel. You just need to be able to latch on to those opportunities. There was an Amazon that was created in the US. Somebody else created a Flipkart and a Snapdeal here. You could be a copycat even if you want to succeed and create an enterprise. There are so many things you could be doing at this point in time in India because there's no dearth of capital. डिलीवरी बॉय ने चलती ट्रेन को भागकर कैच किया और सारिफ को डिलीवरी दे दी। आज हर कोई इसकी जद्दोजहद की तारीफ कर रहा है। डिलीवरी एजेंटों को बहुत से परेशान कुन और सब्र आजमा हालात से गुजरना पड़ता है। इसमें चंद एक पता ढूंढने के दौरान मुखालिफ सिमत से आने वाली गाड़ियों से टकराकर मौत के मुंह में पहुंच जाते हैं, जबकि आर्डर देने वाला इस कश्मकश में मुब्तला रहता है कि वक्त पर डिलीवरी हासिल होगी या नहीं। एक डिलीवरी बॉय ने अपनी जद्दोजहद से एक मिसाइल कायम कर दी है, क्योंकि वो रेलवे स्टेशन पर डिलीवरी देने आता है तब तक ट्रेन चल पड़ती है। जैसे ही ट्रेन चलने लगती है वैसे ही डिलीवरी बॉय ट्रेन के साथ साथ भागने लगता है। ये तो अच्छा हुआ कि एक लड़की ट्रेन के दरवाजे पर खड़ी इसका इंतज़ार कर रही थी। इसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर डिलीवरी ले ली। इस वीडियो ने शहरियों के दिल जीत लिए। डिलीवरी बॉय की फरसनाशी और जद्दोजहद ने एक मिसाल कायम कर दी है। एक बछड़ा दौड़ता हुआ कब्रिस्तान पहुंचा और अपने मुतवफ़ी मालिक को रोते हुए अलविदा कहा, बल्कि दफनाने तक भी इसके आंसू जारी थे। एक जानवर ने इंसानों के लिए सबक दिया है, इंसान को मार रहा है।
رانچی کے ایک بچڑا قبرستان کی طرف بھاگ رہا ہے۔ وہ مالک کی میت کے پاس گیا اور آنسو بہا رہا ہے۔ وہ میت کو دفنانے تک وہیں رہا اور اس کی آنکھ سے آنسو جاری تھے۔ اس نے اس طرح سے آخری بار الوداع کہتے ہوئے آج کے دور میں جانور نما انسان کو سبق دے رہا ہے۔ آج انسان کے خون کا پیاسا ہے۔ واقعات یہ بتائے جاتے ہیں کہ ایک شخص کے پاس بہت سے جانور تھے، لیکن ملک الموت نے اس شخص کی جان لے لی تو اس موقع پر ان جانوروں میں سے ایک بچڑا دوڑتا ہوا نکلا۔ اس نے مالک کی تلاش تھی۔ اس بچڑے کو دیکھ کر لوگ اس کے لیے راستہ چھوڑ کر کھڑے ہو گئے اور بچڑا مالک کا چہرہ دیکھ کر آنکھوں سے آنسو لے آیا۔ پہلے منہ دیکھ کے تب پرنام کیا۔ اس کو دیکھو نا، کچھ لاوے مر مٹھا لاوے جانے لاوے، ایک کلو چوکر آج سے اندھے آدمی آنکھ کھول دیجئے کہ جو اندھے ہیں دیکھ لیجئے آنکھ کھول دیا جانور ہے۔ مار لے وغیرہ تو رو رہا سی بی آئی انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ کے نام پر دھمکیوں سے بچے، کیجریوال مودی حکومت کو نصیحت کرنے لگے۔ دہلی کی وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے مرکزی حکومت پر سی بی آئی اور ای ڈی کا غلط استعمال کرنے کا الزام لگایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سی بی آئی اور ای ڈی پر دباؤ بڑھانے کے بجائے مرکز کے لیے بہتر ہے کہ وہ ملک کی ترقی کے لیے کچھ مثبت اقدام اٹھائے۔ شراب کی پالیسی پر بی جے پی کی اسٹنگ آپریشن، سی بی آئی اور ای ڈی نے ڈپٹی چیف منسٹر سسودیا کی رہائش گاہ پر چھاپے مارے، لیکن کچھ نہیں پکڑا گیا۔ کیجریوال نے کہا کہ اگر سسودیا قصوروار ثابت ہو جائے تو پیر تک گرفتار کر لیا جائے، بصورت دیگر وہ معافی مانگے۔ اتراکھنڈ کے سابق وزیر اعلیٰ تریویندر سنگھ راوت ہاتھی سے بچنے کے لیے چٹان پر چڑھ کر اپنی جان بچائی۔ سابق وزیر اعلیٰ کے قافلے کو ایک ہاتھی نے روکا اور کافی دیر تک روکے رکھا۔ ہاتھی کو اپنے قافلے کی جانب آتے دیکھ کر نریندر سنگھ راوت اور ان کے سیکورٹی اہلکار گاڑیوں سے نیچے اتر گئے اور ایک چٹان پر چڑھ کر جان بچائی۔ دوسری جانب ہاتھی کافی دیر تک وہاں کھڑا رہا، جس سے ہائی وے پر ٹریفک جام ہو گئی۔ اس دوران محکمہ جنگلات کا عملہ فوری وہاں پہنچ کر ہوا میں فائرنگ کرتے ہوئے ہاتھی کو جنگل میں بھگا دیا۔ تب کہیں راوت نے راحت کی سانس لی۔ آجاؤ سر گاڑی میں آجاؤ۔ کیسے بھاگ رہے جیمل آرام سے گرنا مت ہفتے کو کے چندر شیکھر راؤ وزیر اعلیٰ تلنگانہ این ٹی آر اسٹیڈیم میں تلنگانہ نیشنل یونٹی اینڈ ڈائمنڈ جوبلی فیسٹیول کے مرکزی جلسے میں شرکت کریں گے۔ ریاست بھر سے پارٹی کارکن عوام بھی اس میں شرکت کریں گے، اسی لیے حکومت نے ٹریفک کی کچھ پابندیاں عائد کی ہیں۔ شہر حیدرآباد میں کل ٹریفک کی پابندیاں ہوں گی۔ حکومت تلنگانہ نیشنل یونٹی ڈائمنڈ فیسٹیول منعقد کر رہی ہے، جس میں ریاست بھر سے پارٹی کارکنوں اور عوام کی شرکت متوقع ہے، اس لیے ٹریفک کی کچھ پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ سٹی پولیس کمشنر کا کہنا ہے کہ 17 تاریخ کو دوپہر 12 بجے سے شام 7 بجے تک این ٹی آر اسٹیڈیم کے آس پاس کے علاقوں میں بھاری ٹریفک کے پیش نظر این ٹی آر اسٹیڈیم کے اطراف کی سڑکوں پر ٹریفک کی پابندیاں عائد رہیں گی۔ ٹریفک پابندیاں اس طرح ہوں گی: کواڑی گوڑا ایکس روڈ سے شیلنگ کلب اور
लोअर टैंक बैंड तक ट्रैफिक की इजाज़त नहीं है। इन गाड़ियों को कवाड़ीगुड़ा एक्स रोड से बाइबल हाउस की तरफ मोड़ दिया जाएगा। अशोक नगर से एनटीआर स्टेडियम की तरफ जाने की इजाज़त नहीं है। इन गाड़ियों को बाकारम ब्रिज से सीजीओ टावर्स बंसीलाल पेट की तरफ मोड़ दिया जाएगा। मुशीराबाद से आरटीसी क्रॉस रोड से एनटीआर स्टेडियम की तरफ ट्रैफिक की इजाज़त नहीं होगी। आरटीसी क्रॉस रोड से इसे नारायणगुड़ा क्रॉस रोड की तरफ मोड़ दिया जाएगा। आजमाबाद जंक्शन से आरटीसी क्रॉस रोड की तरफ ट्रैफिक की इजाज़त नहीं होगी। इस ट्रैफिक को वीएसटी क्रॉस रोड से बागलिंगमपल्ली की तरफ मोड़ दिया जाएगा। सिद्धूराम कांति हॉस्पिटल से वी कॉलेज के रास्ते एनटीआर स्टेडियम की तरफ ट्रैफिक की इजाज़त नहीं होगी। डोमलगोड़ा टी जंक्शन से इसे चिक्कड़पल्ली मेट्रो स्टेशन और आरटीसी क्रॉस रोड की तरफ मोड़ दिया जाएगा। लिबर्टी से अपर टैंक बंड तक ट्रैफिक की इजाज़त नहीं होगी। लिबर्टी पर आपको हिमायत नगर की तरफ मोड़ दिया जाएगा। इकबाल मीनार से तिलगुतल्ली फ्लाईओवर की तरफ ट्रैफिक की इजाज़त नहीं होगी। पुराने सेक्रेटरीट गेट से आपको अम्बेडकर मुजस्समे के ज़रिए लिबर्टी की तरफ ले जाया जाएगा। नारायणगुड़ा से आरटीसी क्रॉस रोड तक, वहां से एनटीआर स्टेडियम की तरफ गाड़ियों को जाने की इजाज़त नहीं है। इन गाड़ियों को आरटीसी क्रॉस रोड से मशीराबाद की तरफ मोड़ दिया जाएगा। रानीगंज, एमजी रोड और आरपी रोड से अपर टैंक बैंड की तरफ ट्रैफिक की इजाज़त नहीं है। इन गाड़ियों को करबला मैदान से बाइबल हाउस मशीराबाद की तरफ मोड़ दिया जाएगा। तिलगुतल्ली फ्लाईओवर, इकबाल मीनार, रविंद्र भारती से कट्टा मैसम्मा की तरफ जाने की इजाज़त नहीं है। कट्टा मैसम्मा मंदिर से अम्बेडकर के मुजस्समे की तरफ जाने वाली सड़क बंद रहेगी। नेकलिस रोड को भी दोनों अतराफ से बंद कर दिया जाएगा। ट्रैफिक की इजाज़त नहीं है। इन जंक्शनों पर न जाएं। पुलिस ने गाड़ी चलाने वालों को मशवरा दिया है कि वो अम्बेडकर के मुजस्समे के मरकज़ी जंक्शन कावाड़ीगुड़ा एक्स रोड, एनटीआर स्टेडियम, टैंक बंड, लोअर टैंक बंड, लिबर्टी, नेकलिस रोड, अशोक नगर, इंदिरा पार्क से एनटीआर स्टेडियम के 3 किलोमीटर के अंदर न जाएं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने चीनी हम मनसब शी जिनपिंग को वन चाइना पॉलिसी की हिमायत की यकीन दहानी कराई है। उज़्बेकिस्तान के शहर समरकंद में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के मौके पर चीनी सदर से मुलाकात के दौरान व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि वो ताइवान के मामले में अमरीकी इश्तिआल अंगेज़ी की मुखालिफत करते हैं, जबकि यूक्रेन पर चीन के मुतवाज़िन मौक़िफ़ को सराहते हैं। फरवरी में यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद दोनों रहनुमाओं के दरमियान होने वाली पहली मुलाकात है। ख्याल रहे कि यूक्रेन के मामले पर मगरबी ताकतों ने रूस पर मुतअद्दिद पाबंदियों का निफाज किया, मगर रूस और चीन के ताल्लुकात माजी के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर हो गए। रूसी सदर ने कहा कि हम वन चाइना के असूल की ठोस अंदाज से हिमायत करते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि रूस अमेरिका और आबनाए ताइवान में इसकी सेटेलाइट की इश्तिआल अंगेज़ी की मजम्मत करता है। चीनी हुकूमत के वफद को मलका एलिज़ाबेथ दुम के ताबूत तक जाने से रोक दिया गया। बरतानवी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट में पार्लिमानी ज़राए के हवाले से बताया गया कि दारुल अवाम की स्पीकर सरलन ने चीनी हुकूमत के वफद की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। चीन की जानिब से चंद बरतानवी अरकान पार्लिमान पर आयद पाबंदियों के जवाब में ये इजाज़त देने से इनकार कर दिया गया, जबकि चीन की जानिब से अभी अनजहानी मलका की तदफीन में शिरकत के हवाले से कोई फ़ैसला नहीं किया गया। चीनी वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान के मुताबिक अब तक इस हवाले से कोई फ़ैसला नहीं किया गया। चीन का कहना है कि अमेरिका फौरी तौर पर अफ़गान मुंजमद असासों को बहाल करे और अफ़गान असासों की अफ़गानिस्तान को मुकम्मल और आज़ादाना अदायगी करे। अमेरिका ने गुज़िश्ता रोज़ अफ़गानिस्तान के $3.5 बिलियन के असासे स्विट्ज़रलैंड के अफ़गान फ़ंड में मुंतकिल करने का कहा है। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि अफ़गान मरकज़ी बैंक के अमेरिका में मुंजमद असासे अफ़गानी कौमी मिल्कियत हैं, जो अफ़गानियों की ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी हैं। अफ़गान मुंजमद असासों की फ़ौरी, मुकम्मल और आज़ादाना अदायगी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अफ़गान असासे अफ़गान अवाम की फ़लाह के लिए किसी मुदाखलत के बगैर इस्तेमाल होने चाहिए।
امریکہ افغان اثاثوں کا فوری غیر منجمد کرے اور ایک طرفہ پابندیاں ہٹائے۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا کہ امریکہ افغانستان میں امن و استحکام کے لیے اپنی ذمہ داریاں ادا کرے۔ واضح رہے کہ امریکہ میں موجود افغان مرکزی بینک کے $7 ارب کے اثاثے امریکہ نے منجمد کیے ہوئے ہیں۔